Bro. Oke. Saya di sedang. Oke. Bentar dulu ya. Yang 4D ya, Bro. Oke. Pause dulu, bentar. Alright. Yuk, Om. Yang mana? Yang sudah? 4F ya, Bro. Ya. Du musst ja dann hier 4F ya. Reichhilfe zu beschreiben. Bitte das. Oke. Ya. Eh, Tarek und Saskia besiktigen eine Wohnung. Sie füllen ein Formular aus. Besiktigen. Oh. Ya, sini. Cara kontrasnya bersih utama, dana. Ya. Ya. Yang kedua, Tarek und Saskia treffen den Vermieter. Sie unterschreiben den Vertrag. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Tarek und Saskia besichtigen zusammen eine Wohnung. Nah, itu yang pertama. Lalu mereka isi formulirnya. Danach füllen Sie ein Formular aus. Tuh. Baru kau bisa yang ketiga. Ya. Ini ada satu gambar ini tuh ada dua kejadian. Satu luncoy. Oke. Betul, Bro. Ya. Lalu Yang ketiga, Bro. Tarek und Saskia packen Kisten. Sie ziehen oke. Pakan Kristen, sisihan lalu Yang berikut, Tarek macht das Licht aus. Saskia macht das Fenster zu. Tarek schließt die Tür. so saya kasih kalimat yang lebih enak ya. So, jadi kita bikin misalnya kalimatnya adalah Tarek und Saskia besichtigen zusammen eine Wohnung. Ini yang pertama. Dana Ya, füllen Sie ein Formular aus. Morgen artinya besoknya ya, gitu. ya, Treffen Sie den Vermieter. Maka ketemu dulu sama si Vermieter. Dan schreiben Sie den Vertrag unter. Terus misalnya kita let's say kita bilang kemudian hari berarti Speter ya. Speter pakan si di Kristen für die neue Wohnung apa undan cihan si in die neue Wohnung om. Oke. In der neue Wohnung mah trek di Fenster Zoo atau ini siapa cewek ya? Saskia ya berarti Saskia mah di Fenster Zoo und das Licht aus ya und Tarek schließt die Tür Zoo gitu karena mah ini satu kesatuan kata mahen jadi bisa kamu sama-sama tren bar juga kan jadi di sini ya udah ya. tinggal kamu misalnya satu orang aja yang bikin kalimatnya misalnya Saskia mah dan Spencer Zoo und das Licht aus gitu oke. Bro. Oke, itu ya sedikit tentang Ya, Bro. review bagian nomor 4.
Oke, saya langsung ke bagian nomor 5. Bagian nomor 5 itu adalah alas seperti, tapi saya akan bikin dulu di sini ada bagian 5 adalah die Einladung. Was ist das die Einladung? Die Einladung, das heißt artinya adalah invitation. So, wenn wir möchten dann hier unsere Wohnung, was ist das? Unsere Freunde einladen. Ketika kita mau ngomongin atau mau invite si teman-teman kita ke Bonum kita yang baru, kita kan biasanya bikin invitations. Einladung itu contohnya apa? Misalnya adalah, Hallo Freunde des Wochenende kommen. Wir können jetzt datang. Die schöne Seins und unsere Wohnung ist fertig. Die Sunshine and our Wohnung sudah finish ya. Wir feiern am Samstag in der Hansastraße 11a. Jadi kita merayakannya di hari Samstag, seperti di Jalan Hana nomor 11A. Probably have your child. Hopefully, kamu punya waktu. Wir freuen uns schon, Carla und Alex. Nah, ini adalah contoh Einladungnya. Nah, tapi kita bisa jawab ketika kita punya invitation kayak gini, ada kamu bisa datang, ama kamu nggak bisa datang. Seperti biasa, kalau misalnya invitations ini kan sifatnya informal ya. Nanti kita coba ngomong aja. Liebe Carla oder lieber Alex ya. Vielen Dank für Ihre Anleitung atau Danke für die Anleitung. Nah, kalau kita ngomong misalnya kita bisa datang, ya tinggal gunakan aja ini ya. Seperti biasa kita congratulations dulu. Glückwunsch, ich komme sehr gern. Terus ich freue mich auf die Feier. Terus Uncommon kan. Kan iya atas Wipringan berarti kita menawarkan karena ketika kita dapat invitations itu hopefully-nya adalah sopannya adalah kamu membawa sesuatu ya. Kan iya etwas mitbringen, wir bringen einen Kuchen oder einen Salat mit. Oke, contohnya menawarkan seperti itu. Oder in Deutschland itu kalau tidak diundang, itu sebenarnya kalau misalnya kamu punya diundangnya cuma kamu gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu bawa teman kamu gitu. Jadi kalau kamu mau bawa teman kamu harus tanya dulu sama yang invite kamu. Jadi kalau misalnya kamu mau nanya, oh boleh nggak teman saya datang gitu ya. Kan meine Freunde oder mein Freund mitkommen, liebe Grüße, siapa, Meron, kita. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa datang, berarti kamu say sorry-nya adalah ich kann leider nicht kommen, tut mir leid, und so weiter ya. Alasannya apa, misalnya apa. Terus kamu pasti ngucapin selamat dan yang pastinya adalah kamu kasih apa namanya keterangan ketemu di hari yang lain seperti itu. Oke? Nah, saya kasih contoh, misalnya ada di Ubungsburg. Di Ubungsburg kita punya adalah di sini bagian B. Oke. Nah, bagian B ini ada Moritz, ada Isabel. Nah, Moritz dan Isabel ini sama-sama mengundang. Nah, jadi ketika kamu melihat dari sini, siapa yang bisa datang dan siapa yang nggak bisa datang. Oke. Coba kamu lihat dulu, kamu urutkan dulu. Ini dari balasan dari Moritz, balasan dari Isabel. Kira-kira mana yang bisa datang dan mana yang nggak bisa datang. Itu dulu ya, sebelum kita ke bagian teori. Oke, yuk. Oke. Ah,
Eins. Mar, Mar, dan hapus di mana? Maria, Maria, dan hapus di mana? Maria, 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 penghapus mana? Ini terus yang hapus. Ini nggak pernah nih pakai metode hapus. Let it. Son, Ya, Frau. ya. Sebentar, Frau. Oke, Frau. Oke, silahkan. Kita Iya, kalau kalau saya urutkan ya, Frau. Baca urutkan dia punya itu ya, Frau. Oke. Moritz, liebe Carla, vielen Dank für eure Einladung. Ich komme sehr gern zur Party. Eine Frage habe ich noch. Kann ich einen Freund mitbringen? Ihr habt endlich eine Wohnung. Das ist ja, das ist ja toll. Also, bis Samstag. Berarti itu dia mau minta izin bawa dia temannya, Frau. Tapi lebih tepat, misalnya, nomor satunya adalah Vielen Dank für eure Einladung. Ich komme sehr gern zur Party. Lalu yang keduanya adalah Ihr habt ja endlich eine Wohnung. Das ist ja toll. Oh. Oh, itu. Lalu yang ketiga adalah Eine Frage habe ich noch. Kann ich einen Freund mitbringen? Also bis Samstag, liebe Carla. Oh, oke. Ini udah pasti dia mau datang ya. Oke, berarti selanjutnya yang dijaga. Oke, Frau. Isabel, pertama. Halo, Carla und Alex. Danke für eure Einladung. Ich kann leider nicht kommen. Schade, Share. schade, oh ja. Ich muss am Samstag arbeiten. Aber vielleicht kann ich auch am Sonntag besuchen. Fair soon. Fire John ya. Oke. Kalau ini dalam bentuk tulisan. Sekarang saya akan sharing sama kamu
Sprachnachrichtennya dalam bentuk dialog. Jadi di bagian 5A ini kita akan jelas dengarkan wacananya. Aber bitte kreuzen Sie, welche oder wer kommt zur Party von Carla und Alex ya. Kalau mereka datang tinggal kamu kreuz ya, kalau enggak nein. Gitu ya. Oke. Opsi. Carla, Sorry, belum. Eins. hallo Carla, hallo Alex, hier ist Jessica. Natürlich komme ich zur Party. Danke für eure Einladung. Ich bringe auch gern etwas mit. Ruft mich einfach an. Bis Samstag. 2. Hi Alex, Sven hier. Das ist ja super mit eurer Wohnung und ich komme gern. Wann geht es nochmal los? Und kommt Georg auch? Dann können wir zusammen fahren. Tschüss. 3. Hallo, hier ist Georg. Na, ihr habt ja Glück. Eine eigene Wohnung. Die möchte ich sehr gern sehen, aber leider kann ich nicht zur Party kommen. Ich muss arbeiten. Schickt doch mal ein Foto. Bis bald. 4. Hallo Carla, meine Liebe, hier ist Mama. Das ist aber lieb mit der Einladung. Ich komme gern, aber nicht lang. Ich muss ja am Sonntag wieder früh aufstehen. Also, tschüss. Oke, noch einmal ya. 1. Oke, Frau. Hallo Carla, hallo Alex, hier ist Jessica. Natürlich komme ich zur Party. Danke für eure Einladung. Ich bringe auch gern etwas mit. Ruft mich einfach an. Bis Samstag. 2. Hi Alex, Sven hier. Das ist ja super mit eurer Wohnung und ich komme gern. Wann geht es nochmal los? Und kommt Georg auch? Dann können wir zusammen fahren. Tschüss. 3. Hallo, hier ist Georg. Na, ihr habt ja Glück. Eine eigene Wohnung. Die möchte ich sehr gern sehen, aber leider kann ich nicht zur Party kommen. Ich muss arbeiten. Schickt doch mal ein Foto. Bis bald. 4. Hallo Carla, meine Liebe, hier ist Mama. Das ist aber lieb mit der Einladung. Ich komme gern, aber nicht lang. Ich muss ja am Sonntag wieder früh aufstehen. Also, tschüss. Oke, so siapa yang datang, siapa yang tidak? Ya, yang datang itu Jessica, Swen, sama Carlos Muter. Bentar ya. Yang tidak bisa datang itu George. Oke. Nah, kalau tadi jawabannya, sekarang kita ke bagian Kursbu dulu. Kelewat tadi. Bagian 5B. Oke. Nah, di bagian 5B, ini kan adalah invitation dari Carla. Kita dengarkan dulu, kira-kira apa yang kurang dari informasi yang dia berikan. Oke. Kamu notice kira-kira apa yang kurang dari informasi yang diberikan. Oke. Carla Schneider. Hallo Carla, hier ist Vanessa. Ach, hallo Vanessa. Wie geht's dir? Ja, gut. Du, vielen Dank für die Einladung zu eurer Party. Gerne. Ich hoffe, du kommst. Ja, natürlich. Aber an welchem Samstag ist die Feier denn? In der Einladung steht gar kein Datum. Oh nein, wirklich? Also am 3. Juni. Und um wie viel Uhr? Oh Mann, steht das auch nicht in der Nachricht? Also um 19 Uhr. Super. Dann sehen wir uns am Samstag. Du, sag mal, Oke, noch einmal ya. Carla Schneider. hallo Carla, hier ist Vanessa. Ach, hallo Vanessa. Wie geht's dir? Ja, gut. Du, vielen Dank für die Einladung zu eurer Party. Gerne. Ich hoffe, du kommst. Ja, natürlich. Aber
An welchem Samstag ist die Feier denn? In der Einladung steht gar kein Datum. Oh nein, wirklich? Also am 3. Juni. Und um wie viel Uhr? Oh Mann, steht das auch nicht in der Nachricht? Also um 19 Uhr. Super. Dann sehen wir uns am Samstag. Du, sag mal, Oke, sudah dapat. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada. Adalah Biasa. Coba Frau bantu jawab saja, Frau. datum. Datum itu artinya adalah tanggal. Oke. Jadi tanggalnya dia tidak tulis di situ. Dan jamnya atau urutnya juga dia tidak tulis. Jadi itu yang hilang. Dan Oh, wacana tadi. Gitu. Oke. oh iya. Ini cuma ya. So, ya. Jadi itu tentang invitationsnya ya. Sisanya nanti kamu baca kembali. Sekarang adalah bagian 6A. 6A ini adalah alles fertig, das ist hier ein Weihnachtsfeier. Nah, kita di sini ada Weihnachtsfeier itu kayak penerimaan. Penerimaan itu apa ya? Home welcome. Apa ya? Bahasa Indonesianya saya nggak tahu lah ya. Jadi ketika kita ketemu rumah baru, terus kita welcome home di situ. Nah, itu disebut pada perayaan ya. Nah, di sini secara gramatik yang akan kita bahas adalah kata letak ya. Ketika kita misalnya, oh ada rumah baru, kita meletakkan something di sebelah sana, sebelah sini dan lain sebagainya. Kita meletakkan segala sesuatu itu menggunakan preposisi. Kalau kemarin kamu udah belajar yang in akusatif, betul? In akusatif. Iya. Sekarang kita akan belajar tentang indatif. Jadi apa bedanya? Jadi in itu artinya ada dua. Ya. In plus datif itu artinya adalah di. Maka kamu nanyanya pakai for. Nah, in plus akusatif itu artinya ke. Maka kamu nanyanya adalah for. Gitu. Oke. Saya kasih di dalam bagian ya, di dalam apa namanya punya whiteboard. So, sudah terlihatkah saya lagi sharing whiteboard? Sudah terlihat? Belum, Frau. Belum? Oh iya, baru muncul. Ya, oke, Frau. Kita di sini ada belajar in, ya. Apa itu in? Itu artinya ada dua, ada di atau ke. Berarti gimana? Nah, ada dua pengertian. Satu in plus datif, ya. Itu artinya adalah di. Maka kita pakai kata tanyanya adalah wo. Sama in plus akusatif ini artinya adalah ke. Maka kita pakai kata tanyanya adalah wohin. Wohin. Nah, gimana ini dalam kalimat? Tuh, kita lihat dulu dari kata kerjanya. Kata kerjanya artinya di mana itu misalnya apa? Who is das? Artinya apa? Di mana itu? Nah, ini pakai kata tanyanya keberadaan. Sein. Atau wo liegt das Bett? Di mana letaknya si tempat tidur? Ya. Atau wo steht der
pulang. Mana berdirinya CHRA, berdirinya apa namanya kulkas atau musik das di mana dimasukkannya buku-buku atau bolpen das artinya adalah ini hanya umlaut ya, saya kasihnya pakai AS ya. Ini artinya adalah di mana apa namanya nih tergantung apa namanya gambar. Nah, yang kedua kita punya kalimat adalah nah adalah pakainya bukan bu tapi pakai kata bohin. Nah, ini saya ganti semua ya. Bohin. Nah, ini jangan ditulis dulu. Yang kedua, bohin ini contohnya. Ya, ini adalah mengajar kepada arah kemana. Atau wohin legen wie das Bett. Wohin zielen Sie den Kühlschrank? Oke. Atau wohin stecken Sie das Buch? Sama wohin hängen Sie das Buch? Ya. Nah, ini bedanya dengan ini apa? Pasti yang satu adalah arahnya udah jelas. Yang kedua adalah dari kata kerjanya juga udah beda ya. Yang satu menunjukkan keberadaan, yang satu menunjukkan arah. Pakai kata gien contohnya atau pasan berapa. Ini satu pakai kata liegen, yang satu pakai kata legen. Ya, baru satu pakai stehen, satu pakai stelen. Lalu apalagi nih? Satu pakai stekan sama hengan itu sama karena steker sama hengan itu bisa artinya mencolokkan atau dicolok atau bisa menggantungkan atau digantung. Gitu. Hengan. Ya, tahu lah ya tulisannya kayak gini. Nah. Jadi, kayak gimana kalau saya minta jawabnya? Misal, kalau saya jawabnya ya, saya jawab ini sekarang. Saya jawab misalnya, di mana itu? Wo ist das? Das Bett is in dem Wohnzimmer. Kenapa Wohnzimmer pakai in dem? Karena di dalam datif ya. Ini cocok. Terus posisinya begini. Yes ya. Nah, ini adalah tubuhnya. Nah, dan di sini adalah preposisinya, bukan objek ya, tapi preposisi dalam bentuk datif. Ya, diikuti dengan datif, yaitu in dem, in. Nah, beda dengan yang kedua. Misalnya yang kedua, saya bikin kalimat yang wohin gehen Sie? Salah satu. Wohin gehen Sie atau wohin fahren Sie? Ya. Nah, udahlah ya, sama aja. Nah, di sini, wohin gehen Sie? Mana kamu akan pergi? Saya akan jawabnya adalah ich gehe in das Wohnzimmer. Kenapa pakai das? Karena dia ke. Ini kan artinya adalah verbennya tubuhnya. Ini adalah apa? Preposisi plus akusatif. Ya, maka di sini pakainya in das.
Yang satu artinya adalah di sini di, oke. Yang satu di sini artinya adalah ke. Sama seperti yang kedua. Contoh yang kedua ya, kalimatnya adalah, misalnya kalimatnya adalah Wo liegt das Bett? Di mana letak si tempat tidurnya? Das Bett liegt steht dan Schlafzimmer. Schlafzimmer kan netral semua ya, jadi gampang. Schlafzimmer. Nah, tapi kalau saya bilang wohin legen Sie das Bett, kemana kamu akan meletakkan tempat tidur itu? Ich lege das Bett in das Wohnzimmer. Gitu. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk wohin stellen Sie dan selanjutnya. Kalau yang kamu mau ngebedain dong yang Hanger sama Steken, ya contohnya. Oke, kita contoh. Wohin das Bild? Di mana si apa namanya itu gambar tersebut tergantung. Das Bild hängt an der Wand. Wand itu feminim ya. Nah, ya kamu tahu kalau wand itu feminim. Tapi kalau saya akan mintik kalimatnya wohin hängen Sie das Bild, maka saya bikin kalimatnya adalah I hänge das Bild an die Wand. Kenapa an die Wand? Tadi kan bukan feminim. Nah, yang satu ini adalah dalam bentuk datif, yang satu dalam bentuk akusatif. Gitu. An itu apa sih, Frau? Bedanya dengan in. An itu posisinya menempel. Kalau ini misalnya apa namanya dinding, boleh lihat saya dulu. Oke. Kalau misalnya ini dinding, kalau misalnya ini ruangan, ini misalnya ruangan nih ya, nih ya. Saya masuk ke ruangan itu, in. Tapi kalau misalnya ini dinding, ini gambarnya menempel, itu ngomongnya an, menempel. Gitu. Oke, ya, garis tunjuk. Udah, oke ya, udah. Tuh, nah, sekarang kita akan bahas tentang yang tadi yang saya jelaskan. Tahu apa bedanya in, an, dan lain sebagainya. Nah, untuk ngebedain in, an, dan lain sebagainya, coba kamu lihat di bagian kursor. Di bagian kursor itu ada gambar, ya, kalau tidak salah di bagian sini itu adalah jenis posisi, ya. Ada an menempel, auf di atas, tapi menempel, hinter di belakang, in di dalam, neben di samping, uber itu di atas tapi melayang. Kayak misalnya gini, kalau saya pakai topi itu auf, tapi kalau lampu kan di atas saya tapi melayang, itu uber, gitu ya. Unter itu under, vor itu di depan, zwischen itu di antara. Nah, yang saya ingin kamu coba lakukan adalah di bagian Übungsbuch, coba kamu lihat di bagian 6A, ya. 6A ini gampang. Di sini ada gambar kunci. Nah, kamu coba tentukan di mana lokasi kunci ini sesuai dengan letaknya di dekat lemari itu. Oke? Itu yang bagian A. Sudah dapat yang A?
Sudah? Sudah, Miron? Sudah, Bro, sudah. Bagian C sama bagian 6C ya. 6C ini ada pertanyaan. Pertanyaannya wo semua. Kalau wo semua berarti dalam datif ya. Nah, nomor 1 sampai 5 ini nanya letaknya di mana. Clue-nya ditunjukkan dari mebel atau perabotan yang ada di sampingnya. Contoh, wo is the hour? Di mana sih jam itu? Oh, di sini ada clue-nya jendela. Oh, patokannya dari jendela. Ah, neben dem Fenster. Di samping dari jendela. Jadi patokannya adalah dari perabot yang dikasih tahu. Gitu ya. Oke, itu aja. Ya, Bro. 6A, Iya, Bro. 6C. Kita pause dulu 10 menit. Kalau kamu kurang paham tadi tentang arah-arahnya, kamu lihat di kursbu, di sini ada arah-arahnya. Ya, Oke? siap. Ya, Bro.